पयला की एक प्रोटेस्ट चालू आसा 5 दीस जाले MLA हंगर स्ट्रायकार बसलेलो आसा आनी तेंच्यानी प्रोटेस्ट सुद्दां जो मिनिस्टर आसा तेंच्या दारा सुद्दां घेवन गेले. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पयले सुवातेर ही डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट करप आपल्या हक्कान मागप हेका सगळे भाशेन फ्रिडम आहा. तेन्ना काही गोष्टी ज्यो आहा ह्यो आमी आमदारांनी लक्षात घेवंक जाय. जे तरेन आतां प्रोटेस्ट चलता कशें आसूं जे कायदो जालो आनी तो कायद्यान मागीर तो हेजे भायर प्लॅटफॉर्मा भायर मागप हें बरोबर न्हू ताका वेवस्थीत मार्ग आहा. दुसरी गोश्ट आमी एक लोकप्रतिनिधी आमी सरकारान आहा. हांव पयलीं सरकारान आहा. आमदाराच्या आनी मंत्र्याच्या घरार मोठो क्रावड भरप हेंवूय बरोबर न्हू. उदाहरण सांगता म्हणजे हांव जेन्ना आतां मंत्री जालो 4 वर्सां कंप्लीट जाली. म्हाज्या घरा कडेन आमगाड ना. हांव एका फ्लॅटान रावतां आनी घरा कडेन कोणूच ना. हांव म्हाजी फॅमिली बायल आनी हांव भुरगीं आसता केन्नाय जाल्यार ना आनी तेज्या बरोबर एक मेड आहा. सो हांव मिनिस्टर म्हाजे कडेन कितें चुकलां जावं चुकोवंक ना म्हाजे घरार मोर्चो व्हरप हें कित पर्यंत बरोबर हें बरोबर न्हू. तेन्ना हें पयलीं आमी एक्सेप्ट करूंक जाय की खंयच्याच मंत्र्याच्या आमदाराच्या मोर्चा व्हरप हें बरोबर न्हू आनी रातच्या टायमार दिसाच्या टायमार. दुसरी गोश्ट आमकां अधिकार आहा सर्टन प्लॅटफॉर्मार आमचो अधिकार वचून खंयच्या ऑफिसान वचूनच राम मारून बसप, एक लेडीक क्वेश्चनूय करप, त्या लेडीक थंय धरप रावप आनी तेज्या बरोबर कितकीशी महिला वर्ग रावप हें कित पर्यंत बरोबर हेंवूय कळना. आमी आतां पळयता ग्रामसभा प्रत्येक ग्रामसभेक मोठ्या प्रमाणान बोवाळ जाता पूण असो हात घायचेर सुद्दां वयता पूण अशें जायना जे तरेन ते दिसा जालां तशें. पूण हें आमचें गोंय शांत प्रदेश आनी आमी ते शांत आसून हें अयत करून चल्लें. कारण हांव जेन्ना 2007 आमदार जाल्लो आनी 2010 मिनिस्टर आसलो हेज्या पेक्षा आमच्या टायमार आमी मोठी अधिवेशनां पळयलीं. इंग्लीश ग्रांट्स दिला म्हणून, मायनिंगा खातीर किंवा एसटीक स्टेटस दिना म्हणून ही मोठ्या प्रमाणान जाल्ली. तेन्ना हांवूय मिनिस्टरूच आसलो पूण त्या टायमार पासून सरकारान अशें हें करूंक ना. आजुनूय तशें एटॅकींग कांय करूंक ना. म्हाका दिसता जे तरेन राज्य चलोवपाचेर तर आक्रमण जाता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सरकारान योग्य तरेन कारवाई घेवंक जाय. एक प्रेजिडेंट सेटअप करूंक जाय ना जाल्यार हो एक वायट प्रेजिडेंट जातलो, एक वायट सिस्टम घडटली. हें बाकीच्या देशांनी खंय तरी जाता तशें आमच्या गोंयान जावंक जायना. हक्क दिवंकूच जाय. प्रत्येक मनशाक हक्क दिवंक जाय तो आहा. आतां तो विश्वजिताचें सोडून घाल. आतां म्हाज्या सारकिल्ल्याक कितें जातलें? म्हाज्या सारक्याक तुमकां सांगलें न्हय गव्हर्मेंटाचो आर्म पुलीस आसता दारान मिनिस्टराचो तो म्हाज्या घरान ना. एकूय दीस दवरूंक ना हांवें आजुनूय दवरूंक ना. म्हाज्या घरा कडेन आयज एक सुद्दां दाराक ना. सो हांव मिनिस्टर जावनूय कॉमन मनीस कशें राहणेमान अशें करा. सो जो रस्तो तूं तर घरा कडेन येयलो म्हाज्या जाल्यार हांवूच दार उगडटलो ना म्हाजी बायल दार उगडटली. आनी ते फाल्यां अशें येत आमच्या म्हाज्या घरा येत जाल्यार हांवें कितें करप? सो जो रस्तो विरेश बोरकारान घेतला तो रस्तो रॉंग कसो दिसता तुमकां? फॉरम आहाच हक्काक तेणें झगडप, करप्शनाक झगडप पूण तेज्या बरोबर ऑफिसरांक धरप, ऑफीस हायजॅक करप आनी हायजॅक म्हणजे रात पासून ते ऑफीस तें दवरपाचें फोर्स करप किंवा आनी खंयच्या मार्गान गेला आनी वयल्यान मुख्यमंत्री तुजे खंय हांवें पळोवंक ना खंयचोच मुख्यमंत्री एजिटेशन आहा थंय वचून बसता आनी उलयता. आमचो मुख्यमंत्री एजिटेशन जाता थंय वचून बसलो. थंय ते तडजोड तेजे कडेन करपाक शेवट मुख्यमंत्र्यानूच खंय तरी लक्ष घालून करप. लक्ष घालपाचें इंटेन्शनूच मुख्यमंत्री मॅन टू द MLA ते मॅन हँडल कशें तूं चलता आसतना करता भितर. दुसरी गोश्ट तूं तर गव्हर्मेंट कस्टडीन भितर रावलो जाल्यार तुका भायर काडपाची जबाबदारी बाकीचे तेजो विशय ना. जे ऑफिस आहा तेजेर बाबा कितकेशे लोकांचे फायले आसतले, कितकेशे लोकांचे डॉक्युमेंट्स आसतले, प्रेस्टिजियस डॉक्युमेंट्स आसतले. फाल्यां ते ऑफिसर तें ऑफीस रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. सो तुज्या 1-2 कारणां खातीर ऑफीस ओपन उरप हें कित पर्यंत योग्य हांव नपळय.
सो एक लास्ट 39 सेक्शन तुमकां कितें दिसता की जावपाक जाय स्क्रॅच जावपाक सी जाय ते दिसपाचें कांय ना गोवोरमेंटान केलें आय स्टँड बाय विथ द गोवोरमेंटान 39 सेक्शन पास केलें सगळें जालें येदा कदाचित तेजेर चूक आहा जावं कितें आहा हें एसेंब्ली आहा तें लक्षान गोवोरमेंटाचें हाडपाक जाय आतां सीएम आहा तेतून सांगपाक जाय तडजोड करपाक जाय रद्द करपाचो कॅन्सल करपाचो प्रश्न ना रद्द करूंक जाय जाल्यार करुया दवरूंक जाय जाल्यार दवरुया पूण फॉरम आहा पूण हो न्ही ऑफिस रातभर रावप आनी कोणाक ते कारण महिला वर्ग आसता तेजे आक्रमण जावंक शकना आनी बायलांय पुलीस हाडून कशें कितें करप तें कळना पूण एक गोंयान हो रॉंग प्रेसिडेंट सेटअप जावंक जायना हें लक्षांत घेवंक ते आनी दुसरें म्हणजे म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे सरकारान आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाचेर योग्य पावलां उचलून योग्य तरेन कायद्याच्या दृश्टीन हें हाताळपाची गरज आहा जेणे करून अशें तर केलें जायत जाल्यार एक दुसरे भशेन आसा जेन्ना येदे मोठे आमच्या सरकारा त्या टायमार काँग्रेस सरकारान हांव आसलो मंत्री तेन्ना जेन्ना आमी हँडल केलें तेन्ना 2 जाण मेले किंवा हांगा कितकेशे 10,000 कंपलर मिटींग बी जाली इतकें आसून सुद्दां हँडल केलें वायट गोश्टी जावंक ना जे तरी गेल्या 2 दिसांक गेल्या तें आमच्या गोंया सारकें फाळा सारकें न्हू पूण योग्य तोडगेन वचपाक जाय आनी ह्या खातीर सीएमान योग्य पावलां उचलपाक जाय ओके चल आनी ती पारूल युनिवर्सिटीचो एक मुद्दो आसलो की जी लिजार दिल्ली आसा ती विचारपाकूच चुकलो पारूल युनिवर्सिटी न्हू ती MIT युनिवर्सिटी पळय आमच्या बार्देशांत जे हांव कोंकणीन खंयचेच पडना हांव 3रे फावट आमदार आमच्या बार्देशांत जितके आसा पळय कोंकणी सटन लोकां कडेन आहा तशी थिवी कोंकणीदाद जी आहा ही कोणा कडेन आहा 100% तेजे मेंबर जे आहा हे कॅथलीक कम्युनिटी आहा आतां जे हे आहा मेंबर आहा जे एग्जिक्युटीव कमिटी आहा जे AGM आहा तेंच्यांनी आपली जमीन ताका दिले उपरांत तेंच्यांनी दिल्या उपरांत ते गोवोरमेंटाचेर हेका येता कन्सेंटाक येता ती मारपाक गोवोरमेंट ऑलरेडी दिता तो वेल्यू आसा समज वेल्यू कमी केलो जाल्यार ती कोंकणीदाद जावं कोर्टाक वचून आपलें हें घालूंक गावता क्लेम करूंक गावता पयशे घेवंक गावता पूण दिली कोणी लोकल लोकांनी दुसरें आनी एक गोश्ट सांगता जेन्ना 2011 जेन्ना 2021चो जेन्ना प्लॅन करी तेन्ना ती जमीन ऑर्चर्ड आसली लक्षांत येयलें त्या थिवीच्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेक ओके त्या लोकांनी तो इन्स्टिट्यूशन मागला थंय इन्स्टिट्यूशन पळय प्लॉट जाला ते एरियाचं इन्स्टिट्यूशन जाला ती कोणी केल्या थिवीच्या ग्रामसभेक इन्स्टिट्यूशनान प्लॉट तो दोंगर करून प्लॅन काडचे जाल्यार पळय तर ऑर्चर्ड आतां जमीन दिल्या गांवच्या कोम्युनिटीन इन्स्टिट्यूशनय प्लॉट ग्रामसभेक घालून रिजनल प्लॅनर कोणी करून घेतला गांवच्या लोकांनीच घेतला तुमचो रोल कांयच ना म्हणटा म्हाजो रोल पळय मरे ग्रामसभेन इन्स्टिट्यूशन करून घेतला तो सोडून 2021चो सुट्ट्याच्या पयलींचो रिजनल प्लॅन घेवचे ऑर्चर्ड आसतलो आनी ग्रामसभेन रिजोल्युशन आसा तो इन्स्टिट्यूशन करचो म्हणून एक भाग जालो दिला कोणी लोकल कोम्युनिटीन समजलें कितें म्हणटा तें सो आमदाराचो सरकाराचो रोल ना भितूर आरजी कितें पॉलिटिक्स करता ते हां आरजी कितें पॉलिटिक्स ना रे पळय हांवूय जेन्ना सरपंच आसलो आमदार जाल्लो तेन्ना हांवूय कशें मुद्दे काडले पूण ते बरे सिस्टमान काडले तेन्ना आमचो डेप्युटी CM आमचो श्री दयानंद नार्वेकर आसलो सो म्हाका जेन्ना तो आसलो आनी म्हाका जेन्ना इच्छा आसली आमदार करपाक तेन्ना हांवूय तेजे विरुद्ध आसतालो म्हणजे सिस्टमान पण बरें सिस्टमान रस्त्यार येवन बीन करूंक ना कामां करून लोकां खातीर करून तेंचें ऑर्गनायझेशन करून तें बरें वयर सरलां आनी तो सद्दां हांव 3 आमदार जालो आतां तेंचें पळय वेज नॉन वेज आहा सो तितून आनी कितें करतले ते कोपेल हितून पद्दत घेतले ते आपल्या भशेन करता थिवी कितें मेगा प्रोजेक्ट येता कोपेल वयता म्हणटा ते कितें इशू खंयचे तो कमा थिवी सी बाबा ते जेन्ना जमीन आहा ते तुजे असला सेटलमेंट आसलो आनी कितें आसलो जाल्यार ती ऑफिस आपल्यान ते करता सेकेंड थींग लोकल पंचायत आहा ती परमिशन दिता ती म्हाज्या अंडर पंचायत ना
आनी हांव खंयच्या पंचायती येना फ्रेंड आसता पूण ही पंचायत आहा ती एक एक्स एम एल किरणावर एक एक्स तेंचें नांव हांव कित्याक तेंचेर एलिगेशन करूं ते तेंच्या फुड्यान वचून हार घालून जाय हांव ना भितर तितून आनी कितें ओके चल